Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ se jamanadenw bɛɛ ma Mali seleke naani bɛɛ la jamanadenw bɛ ka an lajɛ yɔrɔ yɔrɔ Kayiba Jabate Kulikoro maraw la Sikaso Segu Sikɔrɔ ani Balazando fo ka taa bila Mopti la ni o ye la Venise malienne an bɛ jamanadenw fo Kulikoro ani ka taa bila Gao ni Tombouctou fo ka taa bila Tawudeni an bɛ jamanadenw fo ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ la nin waati na malien bɛ kan lajɛ fan o fan Faransi jamanaw yɛrɛ olu b'a la Amérique fo Afrique kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ni waati na bɛ ouverture media plateforme kan tuguni a b'a kalama ka fɔ an ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri o ye hali bi jamanadenw ka kɛ jamanadenw kɛrɛfɛ dongo don ani sanga ni waati bɛɛ maliyɛnw an bɛ alamisadonya la bi septembre kalo tile fila ye bi san 2021 ni waati na ni baarakɛɲɔgɔnw filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ parce que an ba dɔw sera an ma maliyɛnw u dusu kasilen de sera an ma u kamana guantɔ de sera an ma maɲumantɔ ko dan ka sababu kɛ an ka laɲini ye jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon u la anw bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoniw jɛnsɛ mun b'a to faama ɲɛnamaw mana ye cogo min na wulikajɔ bɛ se ka k'a la fura min bɛ se ka sɔrɔ a la o ka sɔrɔ a la nka maaw kana ɲinɛ k'a fɔ anw bɛ jamanaden bɛɛ sago la bɛɛ anw di maa si ka kuti la maa ni mɔgɔ nana an b'o lamɛn ne ko bɛnkanni wale kɛra a kan kumakan bɛ d'i ma maaw b'i lamɛn fura mun kan ka sɔrɔ o bɛ sɔrɔ a la n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ n kɛrɛfɛ ni o ye Abdulaye Kulibali Abubakar Kulibali ni o ye Alajɔn ye Abdurahamani Kulibali ni o ye Alajɔn ani ka fara Awa Fɔnba kan olu bɛ n kɛrɛfɛ nin waati in na an ba dɔw olu sera ma a yɛrɛ ɲɛ b'u la nin ye sugukɔnɔmusow de muso minnu bɛ k'u cɛsiri mɛ u b'u ka dayirimɛ ɲini ka fara du yɛrɛ musaka ko kan nin y'a tile damadɔ ye ko dɔ kɛra suguba kɔnɔ maliyɛnw ninnu bɛ u ka musakaw de ɲini suguba kɔnɔ ko nin y'a san 30 ye dɔw bɛ yɔrɔ in na nin y'a san 30 ye u bɛ feere kɛ suguba kɔnɔ u b'u ka musakaw ɲini walasa u kana to dekun caman na u ka se ka u yɛrɛ furucɛw dɛmɛ furuso kɔnɔna na o tɛ wa donc o sababu la maliyɛnw ko tilegandirin fɛ ko dɔ kɔni nana k'u la kɔni mun kɔni n'a ye u jigila misɛnya u bɔlen don kana mɔgɔw kana jamanadenw interpeller ka faamaw interpeller donc yanni ka kuma di n yɛrɛ kɛrɛfɛmaa tɔ ma an bɛ gɛrɛ u yɛrɛ la an k'u ka kɔrɔfɔ fɔlɔ lamɛn mun de kɛra u la exactement u ka laɲini ye mun ye wa an bɛ segin a kan an bɛ jamanaden bɛɛ sago la mɔgɔ ko bin kɛr'i kan micro a bilalen don bɛɛ kɔrɔ tɛ donc an bɛ gɛrɛ an balaka in na olu de filɛ nin ye u ka sugufɛnw ko a bɛɛ tara ka taa fili an ka finitigilakaw fɛ ka sababu kɛ olu kun sigin bɛ yɔrɔ mun na u ni faama dɔ de karila ɲɔgɔn na ko faama in ko bon k'ale bɛ fɛ u ka bɔ u sigin bɛ yɔrɔ mun na k'u b'ale ka da la k'u ka wuli ka bɔ yen bon sariya yɛrɛ bɛɛ tigɛra a la fo ka na kɛ ko caman nana bɔ a la tuguni ne ba e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Bastan Touré maintenant Bastan mun de y'aw sɔrɔ exactement an bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ fo min y'anw sɔrɔ a kɛra Ala ɲɛna an bɛ suguba in kɔnɔ a ka ca ni san 30 ni kɔ ye kabini marché Orozi ma jeni an bɛ suguba kɔnɔ ka n'o jeni u y'an cɛ ka taa Golonina k'an recenser an ye Golonina sigi kɛ Golonina ma ja bɛɛ seginna suguba kɔnɔ an tora dɛndɛn na u ye bɛɛ recenser an tora dɛndɛn na an dɛndɛn yɔrɔ nana bɛn nin yɔrɔ in kɔfɛla ma o y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ yɔrɔ in na an y'an sigi anw ɲɛna ye mɔgɔ 3 de donna bitigi in kɔnɔ ka bɔ k'anw to yen a 4nan kɛra cɛ in de aw ku sigin bɛ butigi dɔ de da la wa an sigilen bɛ butigi de da la butigi u jɔra an ɲɛna ye butigi in jɔra anw ɲɛna anw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛma de ko an kun ka minɛ bɛ kɛ cɛ in yɛrɛ bɛ butigi min kɔnɔ n'a ko k'a ɲɛ tɛ fɛ ka d'anw kan an kun b'an ka yuguyugu yɛrɛ de kɛ bitigi in kɔnɔ yanni yɔrɔ yɛrɛ ka dilan ka ban kuru bɛɛ cira anw ɲɛna k'a jɔ anw bɔra 4nan kɛra ale de ye kabini cɛ in nana cɛ in ko k'a ɲɛ tɛ d'anw kan an ye polisiso kɛ ka gendarmerie kɛ ka vari kɛ ka mairie kɛ ka kɔrɔ ni tilebi bɛɛ kɛ ka tribunal fɔlɔ kɛ de b'a dɔn an b'o la a ka papier bɛ anw ta bɛ yen an bɛ bali mun na lundi fajiri fɛ u y'anw na wuli k'u bɛ k'anw ka minɛnw cɛ ko polisiw nana ka na kɛ ka sugu donda 4 bɛɛ fa ko mɔgɔw yɛrɛ girinna u hakilila ko rebelliw de donna sugu kɔnɔ bɛɛ girinna bɛɛ siranna u nana ye k'a fɔ ko jago rebelliw tɛ an ka marchandise k'a bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ lafili ko n t'a dɔn monument cara wa mun tribunal da in na yen ka taa an ka fɛn bɛɛ kɛ bɔgɔji anw filɛ nin ye don o don an bɛ bɔ an ka so an bɛ tile mairie de la mais u b'u se la an ye an b'u fo k'u barikada an bɛ faama bɛɛ wele
n'u bɛ se dɛmɛ o dɛmɛ na u k'a k'anw ye anw jigilatigɛlen don bi dɛ an kɛra komi an tɛ maliyɛn fɛn ye bi mɔgɔ kelen o de ye cɛ ni muso mɔgɔ 30 k'o bɛɛ dayirimɛ tiɲɛ a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ mɔgɔ min b'a bɛɛ kelen kelen kɔ la a ka ca mɔgɔ 10 ye an bɛɛ jɔlen don ni min ye ni cɛ in de ni cɛ kelen o de y'o k'anw na ni fɛn bɛ tribunal la an hakili la k'a b'a ɲɛɲini an b'an dama kasi la n'a sɔrɔ ni nin de ni maliyɛnya ka surun ka tɛmɛ anw kan u k'a lajɛ dɛ u k'a lajɛ an kɔni ko ala an ko a kira an jigi ye ala an jigi ye a kira ye an jigi ye maliyɛn ɲuman bɛɛ ye faama ɲuman bɛɛ an jigi y'u bɛɛ ye u bɛɛ k'a lajɛ ni ko taabolo ye nin ye. D'accord ne ba kana kasi hakili la a dabɔkun ye hali bi k'a lajɛ n'a sɔrɔ fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na awa parce que en réalité butigitigi tɔɔrɔ a t'a tɔɔrɔ ka kuma b'o de jira parce que ko sigiyɔrɔ wɛrɛ t'olu bolo wa n'i y'a ta k'a lajɛ u ka kɔrɔfɔ la muso y'a fɔ ko u bɛ mairie ka hakɛ sara ko mairie bɛ na mairie bi u ka hakɛw minɛ olu b'o fana bɛɛ sara maintenant ko kɛra mun ye u bɛɛ de cɛla nin cogoya in na sa n'u ka baara kɔni nin y'a bannen ye donc an bɛna lajɛ ni ka gɛrɛ maa filanan na an bɛna tila u ka numéro ɲininkaliw yɛrɛ b'an bolo an bɛn'u ɲininka o la nka maaw kana ɲinɛ k'a fɔ anw bɛ jamanaden bɛɛ kama n bɛ segin kɔrɔfɔ kan olu nana u ko ben de kɛr'u kan an b'a ɲini maaw k'a lamɛn maaw k'a partager an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u k'u wele k'u lamɛn ni fura mun b'a la o ka sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔ u ma se ka sigiyɔrɔ yɛrɛ la tuguni ni sigiyɔrɔ wɛrɛ bɛ yen ni fura bɛ se ka sɔrɔ o la o fana ka kɛ tuguni o tɛ tiɲɛ ye parce que an mago bɛ fura la parce que n'olu gɛnna ka bɔ yan ta cogoya la maa mun ye san 30 kɛ yɔrɔ kelen na i bɛ taa yɔrɔ jumɛn ɲini tuguni san 30 olu bɛ yen k'a bɛ ko de musa ka waati u ni sanjɛw mɛnna dɛ donc hali n'u taara ka t'u bila yɔrɔ jan wɛrɛ la a bɛna jouer u kan parce que denbayaw b'u kɔnɔ mais a tɛ ɲɛ ni fura ma sɔrɔ a la ko mana gɛlɛya cogo o cogo fura bɛ sɔrɔ donc an bɛna gɛrɛ maa wɛrɛ la an b'a ɲini o tigi ka gɛrɛ ne ba somɔgɔw bɛ di e fana tɔgɔ ni ne tɔgɔ Ami Balo. Donc Ami Balo an bɔra ka an ba ka kɔrɔfɔ mais ale yɛrɛ kasira vraiment ji cira an bɛɛ ɲɛ kan ça fait pitié ça fait mal maɲumantɔ ko don mais an bɛ k'a dabɔ de jamanadenw ka se ka partager faamaw k'a lamɛn hali bi u k'a wele ni fura min bɛ sɔrɔ a la a ka sɔrɔ a la maintenant nin ko in kɔni bɛɛ kɛra kan parce que ko cɛ ye gɔrɔsi sɔrɔ anw ka ɲɛɲini an y'o mɛn gɔrɔsi dun b'a jira justice ka gɔrɔsi b'a jira k'a fɔ yɔrɔ in a ta don a n'a ka kan parce que a sigiyɔrɔ don nka a bɛ se ka kɛ ale de tun bɛ se ka ɲɛ aw ma k'a fɔ sa a' ye to yen ou bien a kana to yen o tɛ ale ko k'aw ka taa bon aw ka kɔrɔfɔ y'a jira maa dɔw tɛmɛna minnu baasi foyi k'aw min ye ne an kɔni sera jamanaden bɛɛ k'an dɛmɛ cɛ ni muso la bari an bɛ sigiyɔrɔ in na don min na an ye min kɛ sigiyɔrɔ in na san 30 ni kɔ an bɛ sigi place in na a bɛ na don min na bitigi ye bitigi kelen da kelen de don suguba bitigi bɛɛ da kelen kelen a nana yira ko ka kɛ da 2 ye bitigi da kɛra da 2 ye an ye sigilanw ta ka bɛ yen ka dɔ donda bila ka kɛ donda 2 ye o kɔfɛ tugun a nana insiste ko ka kɛ da 3 ye bitigi kɛra da 3 ye mɔgɔw bɛ don a kan u bɛ sanni k'a kun an fana sigilen bɛ da la bon sisan vari mɔgɔw de y'anw sigi an bɛ wari sara vari fana ye kalo kalo mɔgɔ kelen kelen 100 donc vari de y'aw sigi vari de y'anw sigi mairie de y'an sigi donc an bɛ mairie ka yamaruya de kɔnɔ an bɛ mairie ka yɔrɔ de la n'a y'an wele yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ taa papier da mairie de kɔrɔ mairie b'a yira an na an ka taa an ka baara kɛ an bɛ olu de ka yɔrɔ la an b'u de olu de ka terrain kan n'u mago jɔra u ka gitɔrɔn sanfɛla la don o don u bɛ na an wuli ka bɔ gitɔrɔn in sanfɛ u bɛ se ka place d'an ma mais tant que olu ma place sɔrɔ marché rose kɔnɔna ma jɔ an dun bɛ dayirimɛ ɲini de la denmisɛnninw b'an bolo cɛ sabagatɔw b'an na falatɔw bɛ musow bolo cɛ minnu bɛ yen u bɛ luwanse la n'u ka denbaya ye balocogo foyi t'an ye an sigilen b'o sigi de la mairie fana y'a yira an tɛ wuli ka bɔ yɔrɔ in na abada parce que an n'a ka bitigi da cɛ a bɛ 4 mètres 3 mètres donc an bɛ mairie de ka yɔrɔ sira kan donc n'a nana sisan nɔ a nana don yɔrɔ caman caman an tɛ yɔrɔ dɔn anw bɛ denbaya balo la wari t'an bolo se t'an ye an bɛ ala kɔ an bɛ kira kɔ an bɛ jamanaden ɲuman bɛɛ kɔ nafolotigi minnu bɛ yen n'u b'an dɛmɛ tɔgɔtigi minnu bɛ yen n'u b'an dɛmɛ se kɔni t'an ye an y'a yira de k'an m'an halala fɛ an tɛ sungurubaya kɛ an tɛ sonyali kɛ an tɛ kalabanciya kɛ an bɛ wari de ɲini k'an baw balo k'an faw balo ka yatimɛdenw balo ala tulo b'o fɔ kan na n'o kuma ye tiɲɛ ye ni mɔgɔ mɔgɔ ye kumakan in sɔrɔ ni dɛmɛ bɛ se dɛmɛ fɛn o fɛn n'anw na ka kan u k'an dɛmɛ o dɛmɛ la an bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ bi an bɛ degu kɔnɔ bi kabi minɛn cɛra tɛnɛndon sɔgɔmada fayiri ka taa minɛnw bɔ mɔgɔ si t'anw na mɔgɔ 30 ni kɔ ko tilela bɛ du mɔgɔ min ka so ko surafana bɛ du mɔgɔ min ka so o dɔw yɛrɛ cɛla mɔgɔw de b'u dogow furumusow la bi ka bɔ u tɛ bɔ u donguma kalama u t'u bɔ u donguma kalama anw kɔni ye muso minnu ye anw bɛ ka balo an sen kan an bɛ nin tile 4 an y'a kɛ mairie yɛrɛ kuru kɔnɔ maire baw ɲɛ b'an na ye a baarakɛla bɛɛ ɲɛ b'an na ye a bɛɛ bɛ ka kasi an fɛ su ni tile mais se t'u ye cogo min se t'anw fana ye c'est-à-dire u bɛɛ bɛ ka kasi u bɛɛ bɛ ka kasi mais u ye mun fɔ u ko k'olu b'u se kɛ k'u b'u se kɛ mais se t'olu ye dɛ
parce que papier mbe cɛ bolo sisan folu ko ɲini k'o ɲɛdɔn bon n'anw sigira ko an ko olu k'o ɲini k'o ɲɛdɔn yatimɛ ni fɔlatɔ minnu b'an bolo k'an ka taa kalanyɔrɔ la dɔw bɛ kulu sanfɛ ne yɛrɛ bɛ n den ka kalanyɔrɔ la taga passe 200 a tɛ tilela don a la a tɛ daraka don a la a bɛ segin fɔ sufɛ wa n b'a sɔrɔ sigiyɔrɔ in de la ne ni ɲɔgɔnna 100 n ka wusa ni dɔ ye dɔ fɛnɛ bɛ ka wusa ni an kɔni ka laɲini ye jamana kɔ kan n'a ɲɛ kan ni fama fɛn o fɛn tulo donna la bɛɛ k'an dɛmɛ ala ye k'an dɛmɛ kira ye wa fɛn o fɛn bɛ sugu kɔnɔ yen nɔ jɔyɔrɔmɛ kunda a bɛɛ ka bonya ni u ka karama de b'an kan u b'an fɛ u b'an dɛmɛ u si ka basi ma s'an ma u ka basi tɛ s'an ma ni min bɛ fɛ k'an dɛmɛ u b'an fo u b'an dɛmɛ an ka basi fɛnɛ ma s'u ma an bɛ laɲini fɛn o fɛn b'an bolo u k'an dɛmɛ ni dɛmɛ sugu bɛɛ ye se kɔni t'an ɲɛ dabali t'an ɲɛ bi balo foyi t'an bolo mais ala de bɛ jɔn dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan an ka ko bɛ silamɛw de bolo an bɛ silamɛ jamana de kan an y'a da yira faama bɛɛ la k'a da yira fantan bɛɛ la ni min se bɛ fɛn o fɛn na ko i se kɛ k'anw dɛmɛ jamana kɔ kan n'a ɲɛ kan anw bɛ maɲumako kɔni na an wulila ka b'an place la balo t'an bolo dumuni t'an bolo ka don so kɔnɔ an bɛ bɔ fayiri fɛ an b'an dogo de ka don ka taa denmisɛnninw kɔngɔtɔ sɔrɔ k'an da ala tulo b'a fɔ kan na wa sinankujo de b'anw ni nin cɛ dɛ fila de don ne ye numu de ye Ami Balo kaba nana bitigi in kɔnɔ n ka foyi ma s'a ma ni bonya tɛ wa jɔyɔrɔmɛ fɛn o fɛn bɛ sugu kɔnɔ a bɛɛ ka bonya b'an kan a bɛɛ ka hɛrɛ b'an kan u ka foyi ma s'an ma mais an ka laɲini ye min ye u ka fɔ a ye ani nɔgɔya ye k'a fɔ a ye ni majigi ye a k'an to anw ye yatimɛden minnu b'an bolo fɔlɔtɔ minnu b'an bolo a se bɛ ala ye olu dɔw bɛ taa ale kuma bɔ lahara jɔ don o bɛɛ bɛ sɔrɔ dɛmɛ de kɔnɔ wa an bɛ dɛmɛ de ɲini an mago bɛ dɛmɛ de la se foyi t'an ɲɛ an mago bɛ dɛmɛ de la an kɔni tɛ juguman foyi kɛ k'an denw balo an tɛ juguman sira foyi ta k'an yɛrɛ balo an bɛ tiɲɛ sira de kan min b'an balo bari hali n'an ye san 100 kɛ dugumakolo kɔ kan an bɛ laban saya in de ma wa an bɛ ala de deli an ka taga ko ɲuman sɔrɔ an kana taa an ye gɛlɛya min kɛ an kana t'o fɛnɛ kɛ lahara don ne ko aw sigiyɔrɔ yɛrɛ ye fan jumɛn don suguba Samasa ka yɔrɔ ɲɛsinnen bɛ kɛnɛbani min ma ni jitɔrɔn don an sigilen b'o yɔrɔ yɛrɛ la kɛnɛbani sanfɛ ten tɔ k'an ɲɛsin Samasa ka mi bulu kura in jɔlen ma ten net an bɛ jitɔrɔn de sanfɛ sugu don yɔrɔ la ni mobili bɛ don an bɛ minɛn ta mobili bɛ don ni mobili bɛ bɔ an bɛ minɛn ta an bɛ mairie ka kɛnɛ de kan wa an kelen kelen fɛn o fɛn bɛ nin sira kan an b'a sara kalo de la 600 yamaruya sɛbɛn b'an bolo an b'a sara kalo o kalo 600 mais a kun ye de pour que an b'an dayirimɛ min sɔrɔ an ka bɔ nkalon na an ka bɔ namara la an ka bɔ nkalontigɛ la an y'a dabɔ de kama vraiment ni baati tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu kɛ ala ka fura sɔrɔ a la an b'a ɲini an balakaw fɛ u kana kasi ko mana gɛlɛya cogo o cogo aw fura b'a la ala jɔn ko mana gɛlɛya cogo o cogo fura b'a la dekun waatinin don nka u kana ɲinɛ k'a fɔ an bɛ waati min na faama ɲumanw ka ca faama ɲumanw ka ca peut-être hali cɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ peut-être ko wɛrɛ nana don a kɔnɔ maa t'a dɔn nka ni fɔliw kɛra a la a ka ca ala fɛ sigikafɔ bɛ se ka k'a la parce que a ye mun fɔ c'est très important an ka muso cɛsiriliw yɛrɛ jamana kɔnɔ o de ka d'an ye muso minnu cɛsirilen o tɛ wa donc an b'a f'u ye u k'u hakili u k'a laisser hali bi ni ka se ka u hali bi ni maa mun mago b'u ka numéro la ka se k'u dɛmɛ faamaw fantanw mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'u dɛmɛ cogo o cogo walasa fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na an b'a ɲini olu ka se k'u dɛmɛ mɔgɔ sabanan mun kan ka kuma ale ye jɔnni ye o bɛ min voilà donc maintenant e de kan ka kuma e de ye mɔgɔ sabanan ye donc maintenant e tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ Asitan Tunkara bɛ ne wele ko Masisi donc o b'a yira e baw de tun bɛ yen nɔ parce que n'a fɔra san 30 o y'a sɔrɔ e ka na i baw sɔrɔ i nana far'u kan k'u dɛmɛ maintenant nin ko in kɔni a ye aw traumatiser nin y'a tile 3 ye aw yɛrɛ sera yan kunna sini vraiment maɲumantɔ ko dan aw bɛɛ kun sɛgɛnnen don aw tilala dalakan bɛɛ la maintenant ni ko gɛlɛya cogo o cogo fura bɛ sɔrɔ a la donc bi faamaw bɛɛ tulo b'aw la bɛɛ de tulo b'aw la mun b'e bolo kɔrɔfɔ laban jumɛn b'e fana bolo ka ɲɛsin hali bi an filɛlibɔ ani faamaw ma u bɛ se k'aw dɛmɛ cogo min na walasa fura bɛ sɔrɔ a la an balimaw fo Kamale Silamɛ an b'a ɲini aw k'a ka téléphone fa walasa a mankan kana bɔ ka an ka fɛn kɛ donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ ka partager an b'an ka faama ɲumanw bɛɛ interpeller vraiment u k'a lajɛ ni fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na u ka se ka ɲɛɲini cogo na sugu bɛɛ hali n'a bɛ kɛ sigikafɔ ye walasa u bɛ se ka sigi sigiyɔrɔ dɔ ka d'u ma suguba in kɔnɔ u ka se u ka baara kɛ cogo min na kuma b'i bolo. an balimaw fo ayiwa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an bɛ suguba de la anw ye musow ye se t'anw ye dabali t'anw ye mama yɛrɛ nana a n'a ni san cɛ san an bɛ sugu la san 30 ani kɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma ten ne baw de tun bɛ yen anw baw dɛsɛra sa anw yɛrɛ bɛ yen nɔ sisan nɔ cɛ in nana san 10 ni kɔ de nana bitigi ta a nana don min na bitigi tun ye bitigi da kelen ye a nana ko a ma k'an ka dɔ bɔ tabaliw la k'ale bɛna a ka bitigi kɛ da filanan ye an ye dɔ bɔ tabaliw la a ye bitigi da filanan bɔ an bɛ balikola kuma min a nana ka na mɔgɔ 2 fana wuli ka bɔ yen k'olu ka wuli ka bɔ yen ko ale bɛna bitigi da sabanan bɔ an wulila an taara mairie kelen mɔgɔ fɛ yen
olu ko ma ko n'a ko kan ka dɔ bɔ la kan ka dɔɔni bɔ tabala la walasa an bɛɛ ka se k'an sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a natɔ la a ye mɔgɔ 6 lawuli an ye tabaliw pousser ka tabaliw tigɛ k'an sigi k'an bɛn ɲɔgɔn ma halisa mɔgɔ 2 ma se ka place sɔrɔ mais mɔgɔ 4 o sera ka sɔrɔ an cɛ mais o bɛɛ la kɛnu k'an kuru k'an fara ɲɔgɔn kan a n'a bitiki kelen a y'a kɛ da 3 ye bitiki kɛra da 3 ye an b'o sigi la kuma bɛɛ a b'an na misɛnya a b'an tɔɔrɔ jinɔgɔw bɛ kan kuma lankolon bɛ fɔ an ye mais o si la an t'a jate parce que tellement an b'a bonya an yɛrɛ ni tun bɛ siran ɲɛ mais an nana ka na o bɛɛ to yen k'a ka ko kɛ taw mun ye an bɛ se k'an dayirimɛ ɲini parce que anw yɛrɛ b'a dɔn n'anw bɔra taa yɔrɔ t'anw na anw ma kalan an bɛna cɛ minnu ma an dɔw bɛ yen nɔ cɛ t'an bolo cɛw banna mayi cɛw banna denw b'an bolo se t'an ye dabali t'an ye falatɔ ni yatimɛw walahi olu de bɛ anw bolo ala ɲɛ b'a la ala kira ɲɛ b'a la anw bɛ degun min kɔnɔ diɲɛ faamaw ɲɛ b'a la mama nana kana bitiki kɛ da 3 ye an bɛ bali ko la tuma min na dɔrɔn a nana ka na mairie la mairie mɔgɔw k'a taara f'olu ɲɛna ko yɔrɔ vide bɛ yen k'ale bɛ fɛ ka kɛ parking ye yɔrɔ vide ye parking olu ye papier bɔ ka na papier d'a ma ko yɔrɔ bɛna kɛ parking ye mairie mɔgɔw nana ni convocation ye ka na papier d'aw ma ko an ka wuli ka bɔ yen nɔ ko yɔrɔ fɛla Mamadu Yarana Kodema k'a bɛna kɛ parking ye o yɔrɔ bɛɛ la anw ye papier lajɛ an wulila ka taa ale mairie kelen na ka taa yira olu la aw ye papier da anw ma anw sigilen bɛ yen nɔ a mɛnna depuis ne yɛrɛ ma wolo ne baw bɛ cogo jumɛn na ko yalima ale ye yɔrɔ san ko kɛra parking ye mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ sigi yɔrɔ la ka tila k'a feere mɔgɔ ma ko kɛra parking ye an ka wuli ka bɔ yen olu mairie mɔgɔw ye na papier minɛ ka papier lajɛ ko u ye yɔrɔ min fɔ olu ɲɛna ani nin yɔrɔ ye ko kelen olu taara ko yan don bon sisan papier in mɔgɔ min y'a kɛ papier in bɔra voir la mais mairie mɔgɔw ye voir mɔgɔw wele u kana ka na papier annulé y'a sɔrɔ ani 2020 tɔ tora kalo 3 ye u nana ka na papier annulé ka papier di anw ma ka tila ni cɛ yɛrɛ Mamadu Yarana Kode yɛrɛ ma papier dira ma sisan ko yɔrɔ t'a bolo a ka fara ka bɔ da kan tɛ ɲɔgɔn ye sa la parce que o depuis ni siɲɛ fɔlɔ olu nana ka na yɔrɔ lajɛ a taara i plaint k'an bɛ ka a ne masque a don t'a bɔ ta olu nana ka na yɔrɔ lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen 3,50 m o de b'an ni yɔrɔ a cɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen 4 m de b'an ni ɲɔgɔn cɛ foncé b'an ni ɲɔgɔn cɛ courant poteau jɔlen b'an ni ɲɔgɔn cɛ biti kelen da 3 o ma min tiɲɛ ninnu bɛ se k'o tiɲɛ e wa ko i n'u tɛ ɲɔgɔn ye sira fariw la a nana b'o la a y'an wele premier arrondissement na an nana bɔ yen nɔ a taa n'an ye gendarmerie la an bɔra yen a nana ye Cayenne na o Cayenne na tuguni olu de ye papier d'an kan k'an bila ka taa tribunal la o kɛra tribunal fɔlɔ ye tribunal fɔlɔ bannen min kɛ olu y'an wele ka taa an bɛɛ taara ka papier da fo hali sini bi mɔgɔ si m'an wele tribunal mɔgɔw m'an wele u m'ale yɛrɛ wele papier tora yen ka san damadɔ k'o kɔfɛ an bɛ bali ko la tuma min dɔrɔn a tila ka na convocation di an ma tuguni o tribunal kelen na an taalen ko Mamadu Yarana Kode k'i ye ninnu wele k'i ka mɔgɔ minnu wele k'u nana e y'u wele togoya jumɛn na a ko k'ale anw wele parce que ko anw bɛ ale ka bitigi ɲɛma anw ko sariya y'a yira sariya de y'anw sigi mairie de y'anw sigi olu ta ka dugukolo ye u k'an tɛ ɲɔgɔn ye sira depuis siɲɛ fɔlɔ la mairie mɔgɔw tribunal mɔgɔw ko anw ma a ko mairie mɔgɔw y'aw sigi nin fana ko mairie mɔgɔw ye papier d'ale ma ko déjà que mairie da b'a la ko an ka carte yira an bɛ an ka sigili carte bɔ k'a yira u la mairie mɔgɔw tribunal mɔgɔw ko sisan komi mairie mɔgɔw da b'a la ko an bɛɛ ka taa olu bɛ mɔgɔ bila ka mairie mɔgɔw de lamɛn u tɛna anw lamɛn u tɛna ale lamɛn o y'a sɔrɔ anw taara an bɛɛ taara o la u ye don min fɔ an ɲɛna k'u bɛna convocation di mairie mɔgɔw ma mairie mɔgɔw ka na anw bɛna o la don min na anw nana sɔrɔ ani avocat 2 nana cɛ in Mamadu Yarana Kode ani avocat 2 nana anw fɛ ni avocat 1 nana an nana ka n'an jɔ tribunal mɔgɔw ko olu y'a fɔ an ɲɛna de o don na k'olu ti anw lamɛn u ti avocat lamɛn olu ka mɛn mairie de ma mairie ka représentant o kana mairie yɛrɛ kana a ka avocat 2 wula k'i jɔ kelen wula k'i jɔ ko ale ye mairie ka représentant ye olu ko ayi tribunal mɔgɔw ko ayi ko an bɛɛ ka taa olu mɔgɔ bɛ mairie mɔgɔw yɛrɛ de la u ti avocat kɔ u ti anw kɔ déjà que papier min y'a yira ko anw de bɛ yɔrɔ la nin fana bɛ yɔrɔ la olu b'o mairie kelenw de kɔnɔ olu da tɛ anw ka kuma na an kɔni taara o sigi la u nana mun kɛ tumani kelen an b'o sigi la an nana to la ka to se ɲɔgɔn la a n'a kana papier dɔ ta ka papier d'a ma ko 8 jours ko anw ka wuli o kɛra seli tɔ ye comme une semaine ɲɔgɔn na k'an ka wuli ko 8 jours de b'an bolo 8 jours in o tun bɛ bɛn seli dugusɛjɛ de ma y'a mɛn date in tun bɛ 8 jours seli dugusɛjɛ ma an nana bɔ o cogoya la fo bi an da tɛ kuma na an tɛ ko kalama fɛ parce que an tɛ ka taa ɲɛfɔ mairie mɔgɔw kan ka taa kuma fɛ olu y'a annulé taara tribunal la kuma min fɔra olu b'o dɔn cɛ tɛ se ka fosi de kɛ anw na olu de yɔrɔ la ma an ka taa sigi a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka foyi kɛ an kɔni hakilina tigɛ sigilen b'o la lundi sɔgɔma 6 heures wagati an sigiɲɔgɔn minnu bɛ sugu la olu ye ne wele ko ma se ne ko k'a tɛna ko polisiw b'a ka minɛnw na k'u ka minɛnw cɛ u ka minɛnw kan n'u ka minɛnw cɛ ka wele boli bɔra ne nana ko mina don dɔrɔn o y'a sɔrɔ ko ne ka yɔrɔ bɛɛ entouré pukapu ɲɛ 5 an'u ka mobili dɔ bɛ yen nɔ kamiyɔnnama don o fana ɲɛ 1 ka fan bɛɛ kɛ polisiw ye cɛ tɛ don muso tɛ don mɔgɔ si tɛ tɛmɛ mais iso ye ani denmisɛnnin kanu ka kamalenin minnu bila k'an ka minɛnw cɛ ani olu o ni polisiw olu de bɛ kɛnɛ kan an kɔni tora jɔlen sa ka u lajɛ k'u lajɛ o la an b'o kɔnɔna na u ye minɛnw cɛ k'a kɛ katakatani kɔnɔ u bɛ ka taa n'a ye u ye katakatani cɛ minɛnw cɛ ka taa n'a ye u ka taa an ka minɛnw fili
sa ne ko n ko an ka taa ni minɛnw yɔrɔ jumɛn cɛ ko an ka taa ka bolo da la i se ka pɛn ne yɛrɛ kunna kosɛbɛ y'a ye ne kasira ne ma se ka kuma bilen ne kasira a ka minɛnw ka lahalaya la mɔgɔ 100 de bɛ jama in na min ka minɛn tununa minnu bina bɔgɔji la an kɔni ɲɛ dar'olu kan a tɛ se ka kɛ foyi ye ne y'u ta k'a bila bɔgɔji kɔnɔ i kɔni y'a dabɔ ka kɛ tiɲɛni de ye an kɔni m'a ye Ala de fɛ ka ɲini Mali faamaw fɛ n'a y'a sɔrɔ ni anw n'an ka hakɛ ka kan anw ye musow de ye k'an n'an ka hakɛ ka kan u k'an ka hakɛ d'an ma u k'an ka place ɲini k'a d'an ma an bolola fɛn minnu tiɲɛna wali nafolo de don warijɛ t'anw bolo ka baara kɛ diɲɛ yɔrɔ si an bɛ taa minɛn de juru ta ka na feere kɛ n'i y'a feere i bɛ taa sara u bɛ dɔrɔ d'i ma i bɛna feere kɛ n'a fɔra ko minɛn ka ta ka t'o bila bɔgɔji la ka dɔw lafili dɔw ka tunu an b'a kɛ cogo di c'est ta ɲan ka lahalaya diɲɛ bɛ ɲɛ ni mɔgɔ min ma dɔn n'i ye muso kɔni sugu kɔnɔ i b'a dɔn ko min bɛ so hali ni mɔgɔ ma fɛn f'i ye an kɔni jigi Ala ye an jigi ye kira ye an t'a dɔn an bɛna min fɔ ka tɛmɛ nin kan u ka sabali Ala kama kira kama faamaw k'a lajɛ an'an ka faamaw n'an ka tenitigiw an'an ka finitigiw bɛɛ lajɛlen de kulo bɛ na Mali ko ka Mali ɲɛ kan bɛɛ lajɛlen ka wuli u ka anw dɛmɛ anw ye muso de se t'an ye an y'an ba zonya ma k'an ba sungurubaya ma k'an b'an denninw labalo an halala la n'o se ɲɔgɔn b'o ɲɛ Mali faamaw ka wuli diɲɛ bɛɛ kulo bɛ anw na o de kun ye kuma ye ne bɔra ati tɛmɛni ka vraiment merci beaucoup ne ba donc an bɛ se ka ka téléphone numéro sɔrɔ awa kɔrɔfɔ jumɛn b'e bolo nin na rapidement ka fɔ parce que vraiment jamana in ye sariya jamana an bɛ segin a kan vraiment nka ɲɔgɔn faamuyali o fana bɛ jamana in kɔnɔ sigikafɔ bɛ jamana in kɔnɔ ko caman bɛ jamana in kɔnɔ yan'a ka se sariya ma i b'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ an yɛrɛ damaw bɛ se ka sigi an bɛ kuma ka fura sɔrɔ a la tiɲɛ don musow don an balakaw don aw yɛrɛ e fana ye muso ye donc n'i ye muso cɛsirilen ye tiɲɛ don i kan ka dɛmɛ hakili ɲumanw na donc maintenant mun bɛ fana bolo i kelen ka nin bɛɛ lamɛn i ka commenter yan'an k'u ka téléphone numéro di n'a sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ faamaw bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na quoi. Ayiwa Cɔrɔnɔ ne bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ in na k'a yira an ka jamana faamaw la u k'a dɔn ni muso ninnu ni dɛmɛ ka kan ka d'a kan ninnu de y'u miiri k'u sigi k'u miiri k'a dɔn k'a fɔ ko u ɲɔgɔn dɔw bɛ karatu la u bɛ ŋanamu na u bɛ sonyɛli la u bɛ kojugu sugu bɛɛ la u bɛ infraction na mais ninnu de y'u ba o ma ka cɛsirijala ta ka u cɛsiri walasa u bɛ se ka denbaya dɛmɛ n'i ye muso kɔni ye sugu kɔnɔ a bɛ ka cɛ dɛmɛ a bɛ den dɛmɛ wa ni muso kelen kelen n'a ka place du kɔnɔna na n'a fɔra i ɲɛna kamalenkɔrɔ cɛ 2 a ka bon n'o ye bon n'a fɔra k'u dahirimɛ sɔrɔ yɔrɔ ɲini yɔrɔ u bɛ bɔ sɔgɔma u nali ye su ye u bɛ taa ka taa denbaya dahirimɛ de ɲini n'a fɔra ko k'o tigɛ o la a ma nɔgɔ donc an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u k'a dɔn ni muso ninnu ni dɛmɛ ka kan min bɛ se ka dɛmɛ min k'u ye n'u bɛ se ka cɛ in yɛrɛ deli cogoya dɔ la a ka ninnu to u k'u sigi k'u ka dahirimɛ ɲini ou bien n'a sɔrɔ u bɛ se ka yɔrɔ ɲɛnama dɔ d'u ma u bɛ se k'u ka dahirimɛ ɲini cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gasi ni tɔɲɔ ye vraiment o kɔni ka di an ye ne bɛ se k'o welewele ka da kɛ an ka jamana faamaw ye Cɔrɔnɔ. Awa Ifomba ala jɔn fana bɛ yan nɔ rapidement a ka téléphone numéro ye jumɛn ye 76 47 94 20 o de ye téléphone numéro ye numéro filanan o ye Bastan Touré ta ye Bokari Konate 76 48 12 82 segin numéro ninnu ka tuguni numéro fɔlɔ an bɛ ka numéro minnu di maliyɛnw o ye maa minnu ni a bɛ fɛn k'u dɛmɛ ka se ka wulikajɔ saba an b'an ka faamaw interpeller ni u bɛ se ka wele k'a lamɛn cogo min na ni fura min bɛ se ka sɔrɔ a la k'a lajɛ pour que hali bi ninnu bɛ se ka taa u ka baara la cogo min na o bɛ diya n ye kosɛbɛ n'an bɔra kunnafoni kalama tuguni ko solution sɔrɔla la an tɛ sigi an bɛ t'o kɛnɛ fana kan k'o fana yira mɔgɔw la a ka d'anw ye bɛn ni sabati de kana jamana in kɔnɔ baarantanya cayara kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ni nin fana kɛra nin bɛna dɔ fara a kan donc téléphone numéro an bɛna segin a kan téléphone numéro kelen o ye muso dɔ ta ye filanan o ye cɛ dɔ ta ye numéro bilakun ye k'u sɔn hakili ɲumanw na k'u dɛmɛ faamaw fana bɛ se k'u wele a bɛ lajɛ cogo min na u ka se k'a lajɛ walasa fura bɛ se ka sɔrɔ a cogo min na segin numéro fɔlɔ kan Bastan Touré numéro fɔlɔ o ye Bastan Touré ta ye 76 47 94 20 numéro filanan o ye Bokari Konate ye 76 48 12 82 ni numéro ninnu dabɔ kun ye hali bi bɛn ni sabati bɛ se ka na cogo min na wa an bɛ segin a kan an bɛ bɛɛ ka bila la u ni maa min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Michel Yara ye n'a yɛrɛ tulo banna n'a fana bɛ se ka na kuma ka ɲɛfɔli kɛ anw mago bɛ bɛn ni sabati de la a fana ka na ɲɛfɔli kɛ an fana bɛ fɛn ka lamɛn an y'olu ta lamɛn an mago b'a yɛrɛ ta la n'a fana bɛ se ka na a yɛrɛ ka na a ka ɲɛfɔli kɛ bɛn bɛ se ka na cogo min na sabati bɛ se ka na cogo min na anw mago b'o de la a banna nka n'a sɔrɔla ale fana tɛ fɛ tuguni u ka sigi a yɔrɔ in yɛrɛ la tuguni bon o tɛ baasi ye bɛɛ n'i ka hakɛ don nka o t'a bali fana ko fura tɛ se ka sɔrɔ ninnu fana ka problème na o maliyɛnw de don u fana ni lafiya ka kan u fana ni baara ka kan jamana in kɔnɔ u cɛsirilen don wa u kan ka dɛmɛ ala jɔ commentaire jumɛn bɛ bolo Cɔrɔnɔ n bɛ i fo ne bolo fɛn dɔ tɛ sanba jo ye nka o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ fɛn dɔ tɛ sanba jo ye o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ fɛn dɔ bɛ yen f'an k'o préciser parce que an bɛ fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ t'u sigi yɔrɔ dɔw la i bɛ sɔrɔ hali mairie m'u autoriser mais ninnu ko olu kun sigilen don yɔrɔ la wa mairie ye sɛbɛn de d'u ma
sɛbɛn min b'u yamaruya ka sigi yen o yamaruya kɔnɔna na kalo o kalo u bɛ darasi 600 de sara donc u bɛ contribuer commune ka développement na bon donc comme sariya bɛ baara kɛ ni prévu de ye an b'a fɔ justice ma an b'a fɔ droit yɛrɛ ma ko science de don a bɛ se ka kɛ o ye prévu minnu sɔrɔ o bɛ an balaka ninnu contre la nka kuma dɔ fɔra yan nɔ qui est vraiment pertinent o ye jumɛn ye cɔrɔnɔ n'i ye muso ye sugu kɔnɔ feere la min bɛ so a ma se i k'o ɲɛɲini sinon cɛ si tɛ diɲɛ kɔnɔ en tout cas Mali la an ka culture tɛ a to n'i bolo b'i kɔ sɔrɔ i bɛ se ka tâche bɛɛ kɔrɔ k'i k'i muso bila a ka bɔ n'i ye muso talen ye dɔ ɲini o b'a yira cɛ de bolo dɛsɛlen don donc n'a fɔra san 30 k'a daminɛ u baw la fo kana se olu yɛrɛw ma bi n'u tɛ yen nɔ an ka ko dɔ bila an kunna mɔgɔ minnu dayirimɛ sirilen don olu bɛna balo cogo di denmisɛnnin minnu ka kalan bɛ ka sara u fɛ cɔrɔnɔ o denmisɛnnin ninnu bɛna kalan cogo di bon ni an ye nin yɔrɔ ninnu lajɛ surtout a fɔra ko hali muso cɛsabagatɔ caman b'u la cɔrɔnɔ n'an y'o yɔrɔ lajɛ an b'a ye k'a fɔ ninnu ni dɛmɛni de ka kan sansi bɛɛ fɛ donc u ni min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye monsieur Yarinangore ye an bɛ ale exhorter n ye kuma dɔ fɔ n ka kuma daminɛ la fɛn dɔ tɛ Sanba jo ye a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ surtout u ko 3 mètres de b'u n'a ka butigi cɛ yɔrɔ dɔ yɛrɛ o ye 4 mètres ye an b'a deli c'est vrai sariya ye jo di a ma ko an balakaw ka wuli nka ni ale sɔnna bi ni ale seginna ninnu bɛ se k'u place de gagner an bɛ welewele lase mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ma ni mɔgɔ fɛn fɛn y'a dɔn ko place de b'i bolo ninnu bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ place mun na parce que mɔgɔ caman de fɛnɛ voilà parce que mɔgɔ bɛ se ka boutique yɛrɛ dayɛlɛ ninnu b'u sigi a tɛ foyi tiɲɛ cɔrɔnɔ mɔgɔ caman bɛ boutique dayɛlɛ ka ɲɛ fili de a bɛ don i ka boutique kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mun bɛ ninnu kunna a ti o tigi intéressé c'est à dire que i b'a sɔrɔ ninnu bɛ yugujugu feere ne ye client ne bɛ tɛmɛ mais ale ka boutique kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ ka feere o ni ninnu ta tɛ kelen ye yɔrɔ tiɲɛwasiya la n'i taara suguba yɛrɛ kɔnɔ hali marché i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ka di fini kalannaw bɛ fan bɛɛ bɛɛ bɛ dayirimɛ sɔrɔ i dayirimɛ ye mun ye a tɛ taa k'i to hali n'i bɛ sɛ kulukulu kɔnɔ client dɔ bɛ t'i nɔ anw yɛrɛ tɛ nin ye kulukulu kɔnɔ yan anw de goudron da la yan anw bɛ kulukulu kɔnɔ nka munna mɔgɔw bɛ na an ka baarakɛta de don client bɛ na ka si ma baarakɛta dɔrɔn de la a banna donc anw mago bɛ o dɔrɔn de la fura bɛ se ka sɔrɔ a la a conclut cɔrɔnɔ n b'a f'i ye n ko hali dɔw bɛ butigi dayɛlɛ ka tila ka mɔgɔ ɲini o fana ka n'a sigi butigi da la dayirimɛ ɲini de don Mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka don an balaka ninnu jigi kɔrɔ muso cɛsabagatɔw b'u la mɔgɔw b'u la olu de jɔlen don ni denbaya ye u b'u k'u mansaw dɛmɛ u bɛ ka cɛw dɛmɛ cɔrɔnɔ n'an tɛ fɛ ka giribuden cayalen gitɔrɔndaw la cɔrɔnɔ an tɛ fɛ ka muso manamana ko kɛlaw ye cɔrɔnɔ ne hakili la minnu bɛ sɛbɛ sira kan an ka kan ka olu de dɛmɛ nin ye a kow yɛrɛ de daminɛ wagatiw ye ninnu ni dɛmɛ ka kan an b'a ɲini faamaw fɛ k'a ɲini Yarinangore fɛ ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen qui en tout cas de bonne volonté an b'a ɲini u fɛ u ka se k'an balaka ninnu dɛmɛ u ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ u b'u dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔ min merci beaucoup Alajon awa Fonba merci beaucoup an b'an balakaw fɔ an b'a fɔ aw ye a ka aw jigi tugu aw jigi kana tigɛ fiyewu Ala tɛ foyi kɛ ten n'i ye ko kɛtɔ i b'a sɔrɔ a kɛra sababu de la parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen bi a bɛ degun na sini a bɛ hɛrɛ sɔrɔ i bɛ dɔ ye hɛrɛ ba la bi sini i b'a sɔrɔ degun bɛ bin a kan donc an b'an jigi de sɛmɛ Ala la faamaw ɲɛ b'aw la hakili la numéro minnu dira a numéro bɛna wele inshallahu jamanadenw ɲɛ b'aw la Mali fan bɛɛ Afrique jamanaw kɔnɔ Amérique a Faransi jamanaw la Canada bɛɛ ɲɛ b'aw la an ka autorités ɲɛ b'an na an ka ministre kundaw an ka ministre baw u bɛɛ ɲɛ b'aw la nin waati in na bon an b'a dɔn fana monsieur Yara fana n'a ka denbaya peut-être u ɲɛ b'aw la n'a sɔrɔ fura min bɛ sɔrɔ la anw dɔw ye u ka ɲini a la wa ni mun sɔrɔla la an bɛ taa kɛnɛ kan walasa k'a jira jamanadenw na anw ka laɲini a bɛ se ka lafiya sɔrɔ wa an dalima la a bɛ lafiya sɔrɔ a b'aw fa jamana de kɔnɔ wa ni hɛrɛ ka kan Maliens an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi nin ko de bɛ jamana kɔnɔ ninnu sera an ma nin y'a tile 3 ye u bɛ kasi la u sera an ma nin y'a tile 3 u bɛ kasi la n bɛ segin a kan u sera an ma nin y'a tile 3 u bɛ kasi la an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw interpeller an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'u wele an b'an ka faamaw wele an ka faama an b'a bɛɛ wele waritigiw an b'u wele an b'a ɲini an ka Mali faamaw fɛ nin y'an balakaw ye an balakaw ni kasi man kan Maliens an balakaw ni kasi man kan n'i ye muso kasitɔ ye dugu mun na o b'a jira k'a fɔ ko dugu ko hinɛ banna n'i ye muso kasitɔ ye dugu mun na o b'a jira k'a fɔ ko barika bɛ ɲini ka na ban o jamana kɔnɔ Ala kana musow kasi ka caya an ka jamana kɔnɔ muso ni nɛgɛni de ka kan musow kan ka nani de wa ka muso ye baara la n'i m'o dɛmɛ i man ka o kasi fiyewu Maliens an b'a ɲini aw fɛ a bɛɛ ka fara an kan numéro mun dira a ka se ka numéro in wele dɛmɛ mun bɛ se ka las'u ma cogo min na a ka las'u ma fura min bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o ka se ka sɔrɔ a la
cɔrɔnɔjɛ bɛ foli lase aw bɛɛ kelen kelenna ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka ouverture media tɔgɔ la an b'a fɔ an sigimɛ jamanaden bɛɛ tɔgɔ la n bɛ segin kɔrɔfɔ kan hali n'an ye Michel Yara yɛrɛ sɔrɔ n'a fana tulo banna n'a fana bɛ fɛ ka na a ta ɲɛfɔ fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na an b'a fɔ an ka bisimila sabula an bɛ yan bɛɛ de kama an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye Ala ka bɛn ni sabati na Mali kɔnɔ Ala ka Mali ja Ala k'an ta ɲɛ merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir